fuimos bendecidos. We were blessed. ¿Cómo? How? Con toda clase de bendición. With all types of blessings. Tú eres un bendecido. Vamos a pedirle al Señor que nos dé gracia We're going to ask the Lord to give us His grace para hablar su palabra. to speak His word. Señor mío, hijos, tus hijas, Señor, mira las necesidades emocionales que hay, la sanidad del alma, Señor, la labor tuya con nuestro espíritu, y rogamos, Señor, por las necesidades físicas, las del cuerpo. Señor, trae salud al cuerpo y concédenos el mover de tu espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. He estado hablando desde el viernes I've been covering since Friday el ministerio the ministry de los enviados. of those who are sent. Y básicamente es un tema controversial Basically, it's a controversial topic para los que están faltos de conocimiento. for those who lack understanding. Es decir, quiero hablar de que han habido enviados del Padre So I want to say that there have been those who are sent by the Father, que son ministros, which are ministers, pero no dentro de la gran multitud de ministros específicos. not within the great multitude of ministers, specific ministers. Los enviados del Cordero, Those who are sent by the Lamb, los apóstoles del the Cordero apostles of the Lamb, y los enviados del Espíritu Santo. and those who are sent by the Holy Spirit. Cristo se fue Christ left y dejó comisionado al Espíritu and He Santo. commissioned the Holy Spirit. Ahora, voy a mencionar un par de versículos que estuve mencionando I'm going to lay down some foundation with some verses para conectarnos. to connect. Y dice Segunda de Crónicas, Second Chronicles el 36:15, 36:15, Reina Valera actualizada del 2015. this version says, El Señor Dios, the Lord God Dios de sus padres, of his fathers envió. sent. Y aquí están los enviados, And here is the word sent, los shalak, which is the Hebrew word shalak. los shalak del Padre, These are the shalak of the Father, enviados. those who are sent. Ahora, en hebreo Now in Hebrew, se dice shalak, the word is shalak. en griego In Greek, se dice apostelos, the word is apostelos, de donde viene la palabra apóstoles. which is where we get the word apostles. Ahora, se debate mucho en cuanto a eso, Now, much is debated in regards to this, pero la gente que mira solo la letra but the people who only see the word, the y letter, no se va a las raíces del hebreo y el griego. and they don't go to the root of the Greek and the Hebrew. Y algunos que fueron mal estructurados, And some that were not structured right, mal enseñados were not taught right por ministros que niegan los ministerios. by ministers that deny the ministries. Y algunos le quitaron de los que el Señor Jesús estableció, And some took away from what the Lord Jesus established. quitaron. They took it away. Algunos dejaron solo maestros, sí. Some just got to teachers Pastores. and pastors. Otros todavía dicen, bueno, es probable. Others say, well, hagan it's profetas. probable that it's prophets Ya, evangelistas más bien. or evangelists. Ahora, en cuanto al ministerio profético, Now, in regards to the prophetic lo quitaron. Y el ministerio ministry, they took it apostólico, out. And the apostle, es decir, ministry, por falta de conocimiento. due to lack of knowledge and Entonces understanding. le metieron un disco So they basically a la put into their gente memory donde piensan que solo 2, 3 ministerios hay. where people think that there's only 3 of the 5 ministries. Y no es así. And that is not true. Pero entremos a las bases. So let's look at the Hay foundation. shalaks. So again, there's shalaks. Again, that's En those who hebreo, are sent. enviados. That's the Hebrew word. Ahora, dice acá, envió mensajeros It says here, he sent the messengers persistentemente, persistently con constancia. with consistency. Es decir, que Dios estuvo mandando mensajeros específicos. So God was sending specific messengers. Es más, hay una parábola que habla de eso. As a matter of fact, there's a parable that speaks about that. Envió a sus He mensajeros sent his messengers. y los mataron uno a uno. They were killed one by one. Entonces dijeron, vamos a mandar al hijo. So then they said, we shall send the son.
y también lo mataron. and they killed his son as ¿Qué well. hará el Señor con su So what viña? is the Lord going to do with his vineyard? Luego dice, se la dará a It then says otros he will give it to others que produzcan. that will produce. Y esos otros And those somos others, nosotros. that's us. Es decir, que el que está en Cristo So lleva the one mucho who is in fruto. Christ has much fruit. Le da ese aplauso Praise God, fuerte, amen. mucho fruto. Much fruit. Pero habla de que aún mataron a varios. But it says that many were killed. Eso pasó con los ministros del Cordero That también. happened with the ministers of the Lamb as well. Isaías, también un shalak. In Isaiah, we also see a shalak. Oí la voz del I heard- Señor que decía, I heard the voice of the Lord that was saying, ¿a qué shalak? who should I shalak, which Irá means por send? nosotros. Who shall go ¿Quién for irá? us? Who? ¿A quién enviaré? Who shall I El send? punto es enviados del Padre. The point, these are people who are sent by the Father. Ahora, por nosotros. Now, sent for us. Entonces, mensajeros del Padre, So messengers of the Father, mensajeros messengers del Cordero of the Lamb, y mensajeros del Espíritu Santo. and messengers of the Holy Spirit. Apocalipsis 1:20, una cita Revelations que 1:20 es muy atinada, is a well-known verse, y habla de las estrellas and it talks about the stars y los candeleros. and the candlesticks. Y los candeleros está hablando de las The iglesias. candlesticks represents the churches. Y las estrellas The stars está hablando de sus mensajeros. represents the messengers. Otra vez, Again, mensajeros. the messengers. Ahora, esto va más allá de lo que podemos lograr. Now this goes further than what we can manage Digerir. to digest. Entonces, están los shalaks. So again, we see a group of people called Ahora, shalaks, those who Ahorita are empiezo sent. con la parte 3 So this is part 3 of this series. de esto, aunque podría hablar mucho más. Pero dice acá, Now it says here, dice Éxodo, we're looking at Exodus 3:14 y to habla el 15. Padre. The Father is speaking. Y el Padre está diciendo The a Father is saying to Moisés, Moses, yo soy I am el que soy. who I am. Añadió, y le dirás a los hijos de He Israel added to this, and you will tell the children que of el yo Israel soy that I am te ha enviado, has sent you, te ha enviado. has sent you. Le está diciendo que Moisés es un shalak. So therefore Moses Hay is also varios. considered a Hay un shalak. Ezequiel que es un shalak, Ezekiel is also a un shalak. José que es un shalak. Joseph is also a shalak. Pero entremos acá entre lo que podemos hablar. But let's look into what we can say here. Dijo además He said Dios a also, Moisés, les God vas a said to decir a los Moses, hijos de you're going Israel, to tell the people, the children of Israel, el Señor, the Lord, el Dios de vuestros padres, the God of your el fathers, Dios de Abraham, the God of Abraham, Dios de Isaac, de the God of Jacob, Isaac and Jacob, me ha enviado. Otra vez shalak. have sent me. That's shalak Enviado. again, sent A vosotros. to you. En el caso de José, In the case of Joseph, dice, me ha enviado, it says he has sent y me. la labor de José fue trabajar con mucho trigo Now the labor of Joseph was to work with much wheat para darle comer al pueblo de to Israel. feed the people of Israel. Y el trigo es la palabra. The wheat represents the word. Mire cómo el Señor está escribiendo. Look at what the Lord is writing. Ahora, y para preparar una gran liberación. To prepare a great liberation. De eso hablaba en la mañana. That was this morning's message. Hablaba del traslado de Egipto It a was talking Canaán. about the transfer in Egypt to Canaan. Pero enviados. But again, these were people who were sent. Pero me interesa otra frase que dice acá, But I'm interested in another phrase here. los hijos de Israel, el Dios de nuestros padres. The children of Israel. Ahí está, Jacob, muy bien. Entonces, pero acá está la palabra shalak, Here we see the word shalak, el hebreo. the Hebrew. Los shalak del Padre. The shalak, again, that means those who were Los sent enviados. of the Father. Entonces, dice ahí, shalak es alguien que es enviado, So this is a person who is sent, alguien que se vuelve un cercano de Dios, un consentido, somebody who becomes close to God, alguien a que Dios empuja y lo envía, somebody who the Lord pushes to send, alguien a que Dios levanta, somebody who the Lord lifts, alguien que Dios llama somebody who the Lord y calls, le da órdenes, lo manda. and he gives him orders, a task. Está hablando de siervos. So he's talking about the servants. Una cosa es One thing la is función the function. y otra cosa es el ministerio. Another thing is the ministry. Y muchos atacan el Many ministerio, attack the ministry, pero no ven la necesidad but they don't see the necessity de la función of the function que se necesita. that is needed. Ahora, vamos caminando poco a poco. Ezequiel. So let's look at Ezekiel. Ezequiel habla también de los shalak, pero no voy a tocar eso en cuanto a él.
Now Ezekiel speaks about the shalak as well, but we're not going to cover that right now. Y dice acá, And it says here, entonces les levantaré un pastor. so there I shall lift for them a shepherd. Está hablando del Mesías. He's talking about the Messiah. Les levantaré un pastor I will lift for them a shepherd que apacentará. that will care. Y luego tend. representa a David mi siervo. Then he talks about David, his servant. Las apacentará. He will care for them. Será su pastor. He shall be his shepherd. Y yo Jehová And I, the seré Lord, su Dios. shall be his God. David mi siervo será mi David, my servant, shall príncipe be my prince entre ellos. amongst them. Y está profetizando en cuanto a esto. He's prophesying in regards to this. Luego el apóstol Juan Then the apostle John está enseñando. is teaching. Y Pablo entiende la revelación de Juan. Paul understands the revelation Vea. of John. Look at this. Porque Dios Because God no envió, did not send, habla de Jesús el Shalak. it's talking about Jesus, the Shalak. Dice, porque Dios no envió a Because su Hijo God did not send his son al mundo para juzgar el to the mundo, world to judge the world. sino para que el mundo sea salvo He por sent them él. so that the world could be saved by him. Entonces aquí dice que él es un enviado del Padre. So here we see that he is a sent by the Entonces Father. más tarde dice Pablo, So later we see that Paul says, consideren a Jesús consider Jesus el apóstol the apostle y sumo sacerdote de and nuestra fe. supreme high priest of our faith. Bueno, estoy yo nomás entretejiendo versículos. So I'm just looking at verses now. Pero cuando habla del enviado, But when we again see the word ahí están los sent, apóstoles. this also means apostles. Entonces está diciendo acá So it's saying here que Jesús that Jesus es un apostelo, is an apostello, which is an apostle, que es enviado. somebody who is sent. ¿Y cuántos reconocen que Jesús How es many el enviado? acknowledge that Jesus has been sent? ¿Cuántos reconocen que Él How es el many Cordero? acknowledge that he is the Lamb? ¿Y cuántos How reconocen many que Él es acknowledge el apóstol, that he is the la apostle, cabeza the head, apostolar? the Le das aplauso apostolic fuerte. head? La Praise God, piedra amen. angular. The cornerstone. Básicamente en So griego está hablando basically de in lo Greek, mismo. it is talking about the same De un thing. shalak. The word shalak, Está which means hablando somebody who is sent. propiamente de alguien comisionado a una Somebody who's been misión. commissioned to a task or a mission. Alguien que es enviado. Somebody who is sent. Ahora, entonces, estoy entretejiendo el hebreo y el griego So I'm looking at the Hebrew and the Greek para digerir esto. to be able to digest this. Porque hay gente que dice, Pablo See, some people say Paul es el último de los apóstoles. was the last apostle. No leen la Biblia. Well, they must not be reading Porque scripture eso no dice la Biblia. because it doesn't say that. La Biblia menciona alrededor de The 23 Bible apóstoles. mentions at least 23 apostles. Entonces, pero a veces la gente se pone a enseñar But sometimes people begin to teach or y preach. ni siquiera la Biblia una vez ha leído. They haven't even read the Bible. Eso es triste. That's sad. Que hay gente que enseña That there are actually people teaching or preaching, y ni siquiera una vez and ha not leído even toda la once Biblia. have they read the entire Bible. Fíjese. Bueno, pregunto, So let me ask you, ¿usted la leyó toda? have you read the entire Bible? Hello. Hello, you got time now, come on. Pero no usted, mire, estoy hablando de los que se me están mirando. Oh, Pues. maybe to the ones No on de the usted. web, have you read the Bible? Pero ponen a enseñar o se ponen a enseñar But there's ones who begin y to les teach, pasa lo de Job. and it's just like what happened Hablaba to lo Job. que no I entendía. was speaking about what I didn't understand, is what Job ended up Mire, saying. decía yo el día viernes, I was saying on Friday, por ejemplo, for example, es más fácil it is easier que un camello for a camel entre and to enter en el agujero de una through the aguja. needle of an eye, the eye of a needle. Y la gente piensa, And people actually think it's hasta hoy literal. predicar a alguien, They- yo añales. They think it literal. Mire, definitivamente They're like, imposible. well, definitely a camel doesn't feed to the, Salvo que sea una eye of a capotera, needle. pero por hilachas quizás. you know, maybe if we shred the camel. Pero no le atinan, They don't understand it. porque a las puertas Because see, it was the del doors muro de la ciudad, of the walls of the esas city puertas, that were referred to se les as llamaba needles. agujas. Ah, entonces no es de esas para Oh, cosas. so it's not an No, actual, it's not literally a needle? No, of course not. la puerta donde se entraba a la ciudad era una It forma de was U. the doors of the city that were at an angle looking like Entonces el they, Señor and they dijo, were es más called fácil needles. que entre. So he was saying it was easier for a Que un camel rico entre con to todos sus enter motetes. than for a rich to enter with all his baggage. Vaya pues la otra. So the other one. Dice, no hombre, este Juan Bautista, plano. Oh, John the Baptist, they're Mucho thinking about. colesterol. Oh, John the Baptist must have had high Solo cholesterol, they think. langosta comía. He was eating locusts, which in English, Y in si él no Spanish, it vivía a sounds la like orilla de la lobster. playa. He wasn't living in the sea. Ah, pues entonces grillos.
saltamontes. or crickets. No, no está hablando de It's eso. not crickets. Ah, entonces, ¿qué tipo de langosta? So what Langosta kind con of miel, locust or it wasn't lobster, miel obviously. silvestre. Pues miel silvestre tienen que buscarlo entre las peñas. Well, they would have to find the wild honey amongst the Langosta rocks. These locusts Se le daba de nombre was a una the name of a planta plant que crecía en el desierto. that grew in the desert. Ah. Entonces, mire, por eso le digo que hay gente que habla de lo que no sabe. So this is why there's people that speak about things they don't Y know nothing algo about. pasa relacionado a esto And del something happens ministerio. just like that in the ministry. Y los ministerios. Ahora, entonces, ya usted sí le atina. Hopefully you understand this. Ya años de oír la palabra. You've been listening to the word of God for years. Ya hay unos hermanos ahí que ya le pregunté cuántos años tenés de oírme. There's some that have asked him how long you've been hearing me. 30 años. 30 years. Ala, which was- te has puesto viejo, le dije. Mire, You've gotten pero- old. es decir, que han pasado los años. So the years have passed by. Aunque yo no mucho los he sentido, pero han pasado. I haven't felt them much, but they've passed Ahora. by. Dice Dios. God says, Pero aquí dice, les voy a dar. I am going to give them. Les voy a dar. I'm going to Pero give dice them. enviar. Pastores. Send. Entonces, habla también de pastores. Jeremías So 3:15. it talks about shepherds also, or pastors. Les Jeremiah daré 3:15. pastores. I will give them shepherds Conforme mi propio corazón. in accordance to my heart Para que los guíen. so that they can guide them. Tarea de guiar. So the task is to guide. Entonces, el ministro tiene que guiar a las So ovejas. the minister must know how to guide the sheep. Y que sean pastores que conozcan. And that they are shepherds that know, Que tengan that they have conocimiento. understanding, knowledge. Entonces hay que equiparse. So you must be equipped. Y que sean personas que tienen buen And entendimiento. that they are people that have good understanding. Otras Biblias traducen The Bible's Conciencia. translated as conscience y prudencia. and prudency. Conciencia Conscience y doctrina. and doctrine. Así lo traduce. It's the way it Pero está translates hablando it. de los otros ministros. But it's talking about the other ministers. Ahora, yo quiero hablar de esto. So I want to speak about this. Y estoy básicamente entrelazando el mensaje anterior. So I'm basically trying to bring forward the message that I preached before. Entonces dice Dios So God says en el canon bíblico, in the biblical canon, una epístola one of the escrita por el epistles apóstol Pablo, that were written by the Apostle y Paul. dice que hay que edificar a la And he iglesia. says we must edify or build up the Dice church. hay que edificar It must be edified or built up sobre fundamentos apostólicos. over the apostolic foundation. Es decir, enseñanza base In order the apostólica. teaching apostolic Y aún de foundation, ministros profetas. and even by prophetic ministers, Siendo Cristo Christ being la piedra angular, the cornerstone. quien todo el edificio se va ajustando, The whole creciendo, building is built around the cornerstone para ser templo santo so that it can be a holy temple en el Señor. in the Lord. Pero ahí en Efesios está hablando But que in Él Ephesians it's saying that estableció he established a los ministerios the ministries hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, until they all come to the unity of the a la faith, estatura del varón the stature perfecto. of the perfect man. ¿Ya llegó la iglesia a la Now, has the estatura del church reached varón that stature perfecto? yet? No. No, they have ¿Y not. entonces por qué So quitaron a los why are ministros? they taking out the ministries? Ellos, no Dios, See, they took them out, not God, por una mala interpretación because of a bíblica. bad biblical interpretation. Entonces, seguimos viendo. So let's look here. Aquí está hablando de los apóstoles, We see they're talking about the apostles. ¿ya? Que estaba hablando en cuanto a los enviados, Now these are those who were sent. ¿ya? Apóstolos, de apostelos, Apostelos, which is the Greek word for enviados del apostles. Señor. Those who were sent by the Lord. Ahora estos enviados Now these who were sent fueron enviados de Cristo, were sent by Christ. y Cristo es el Cordero, And Christ is the Lamb. tipo de embajadores It's like an ambassador del Evangelio, of the gospel, comisionados commissioned por Cristo by Christ al apostolado, to the apostleship. es decir, como enviados o mensajeros. In other words, they were sent, they're messengers. Ahora, entonces estamos avanzando en cuanto a eso. So we're advancing in regards to this. Ahora, estuve hablando Now I was saying de los 12 apóstoles about the 12 apostles del Cordero. of the Lamb. Y en el mensaje de la mañana And in this morning's message, llegué hasta mencionar el apóstol número 20 enviado, we got up to the 20th apostle that was sent según la Biblia. in accordance to the Bible. Luego le voy a dar el resumen de ellos. Then I'm going to give you the summary of all the apostles that the Bible mentions. Pero dice Romanos Romans says, 16:7. Romans 16:7.
Y dice acá, Andrónico, It says here Andronicus Junías, and Junias, parientes, compañeros en la cárcel, which were also partners in prison, son apóstoles muy conocidos are apostles that are well known. y se entregaron a Cristo They were given to Christ, antes que yo. Está hablando Pablo. given into Christ before I was. Esta otra versión, This other version, recuerdos a Andrónico y Junías, so I greet Andronicus and Paisanos Junias, míos. my friends, compañeros de prisión, my partners in que son prison, apóstoles that are apostles, destacados, insignes. apostles. Fueron cristianos antes que yo. They were Christians before I was. Ahora, vemos acá So we see here otro, another one, Judas. Judas. Y Judas Judas, en ninguna parte dice que sea apóstol, it doesn't say that he's an apostle, pero escribió una epístola. but he wrote one of the scriptures. Y los epistles. teólogos The theologists ponen say un saludo apostólico de Judas. they give an apostolic En la greeting mayoría de Biblias. by Judas in most of the Bible versions. Entonces está diciendo Judas, esclavo de So it's Jesucristo. saying Judas, slave of Christ. Y escribe una carta pequeña. And he writes a small letter. Las Biblias ponen en las epístolas The Bible put in the epistles, apóstol Judas. they call him the En apostle la Judas introducción del libro. in the introduction of the book. Es decir, los que compilaron el Nuevo You Testamento. know, those who compiled the New Testament. Y ellos concluyen que él es un apóstol. And they come to the conclusion that Judas is an apostle. Es decir, que están los enviados por el Espíritu. Mire, So there are those who are sent by the Spirit. están orando como 6, 7 personas. So there's like 6 or 7 people Ahí praying. están Pablo y Bernabé. Paul and Barnabas are there. Y habla el Espíritu Santo. The Holy Spirit speaks. Y dice, And he escójanme said, choose for me, a Pablo Paul, separate from y me, a Paul Bernabé and Barnabas para la obra que for nos ha the escogido. work that I have chosen them for. Es el Espíritu Santo. That's the Holy Spirit. Y luego vemos más tarde Then we see hablando later speaking, Pablo y Bernabé. Paul and Ya no Barnabas. es solamente Pablo, It's not just Paul, apóstoles del Señor. it's Paul and Barnabas, apostles of the Entonces no que Lord. Pablo era el último y aparece But wait a Bernabé. minute, Paul was the last one. How Se does parecen un Barnabas also montón. appear? Many other apostles Es appear. decir que, mire, esta es una pensada mía. See, this is just me thinking out loud. En el pueblo de Israel In the people of Israel, es más pequeño que el país del Salvador. it is smaller than the country of El Salvador. Pequeño, It's small, pero una potencia. but it's got a great potential. Porque Dios los prosperó en todo. God prospered them in Los everything. mejores científicos, The best los scientists, mejores médicos, the best doctors, mejores equipos. the best equipment. Y está en tunazos, en guerra desde hace años y ahí They're está. going in wars forever and they still sustaining. Porque Dios lo escogió. Why? Because God chose them. They're God's Pero people. el punto es, But the point is, para una nación tan for pequeña, such a small nation, casi como Manhattan, por ahí un poquito más it grande, may look like Manhattan or something like that, maybe a bit bigger. se necesitaron 12 apóstoles 12 apostles were established there para que trabajaran con Cristo, so that they can work with Christ, más Matías, plus Matthias. y se desarrollan otros. And then others are developed. La pregunta es, So let me ask, si para una nación se if for that necesitaron nation tantos, they needed 12 apostles ¿cuántos or 13, apóstoles se necesitan how many en el more mundo? apostles do we need in the world? Muchos. Many. Es decir, que Dios va a seguir levantando a quien So the Él Lord is going to quiera be lifting who he wants. para que llegue el evangelio a muchos lados. So that the gospel Le can da come ese to many aplauso places, fuerte praise para God, amen. salvar almas. To save the world. Ahora, ya que estamos hablando, So now that we are speaking, entonces vemos en cuanto a Hebreos. so we look at the book of Hebrews. Cristo es el enviado final del Padre. Christ is the final one that's sent by the Mataron a Father. sus enviados. They killed the one he sent. ¿Qué hará ahora el dueño de la vida? Now what would the owner of the vineyard Enviará a do? su hijo. He's going to send his son. Y cuando llegó, And when he went, dijeron, he ahí el heredero. when they said, here's Matémoslo. the heir, let's kill him. Jesús estaba hablando de su Jesus propia was muerte. al talking pueblo about de his Israel. own death. Ahora, Now, el apóstol Juan dice que él es un the apostle enviado. John says that he is also sent. Entonces Pablo, viendo esto, habla y So when dice, Paul sees this, he says, por lo tanto, hermanos santos, therefore, brethren, holy ones, participantes del llamamiento celestial, participants of the celestial calling, consideren a Jesús el consider apóstol Jesus the apostle y sumo sacerdote and de high nuestra fe. priest of your faith. Ahora, está diciendo que también él es un apóstol, como Now le it's decía also al saying that he is an principio. apostle, just like I said in the beginning. Ahora,
Dentro de esto Now, amongst this, están los 12, we see the 12 apostles. los 12 apóstoles. The 12 apostles. Entre esos, los apóstoles del Cordero. See here the apostles of the ¿Cuántos Lamb. saben que Jesús How many know that Jesus es el Cordero de Dios? is the Lamb of God? Le das aplauso Praise porque God, Él amen. es el Cordero de Dios. Jesus is the Lamb of God. Y el Cordero, And the Lamb, el Mesías, the Messiah, escogió a sus discípulos, chose his disciples. que después de capacitarlos, After enseñarles, equipping them and teaching them, los nombró he called them apóstoles. apostles. Ahora, vea, entonces aquí está Simón, So amongst them we see Simeon, conocido como Pedro, also known as Peter, Andrés, Andre, Santiago, James, pero no el que habla la Biblia en el Nuevo Testamento. not the James of the New Testament, Santiago y su hermano, James and his y brother, Juan, John, que eran hijos de that Zebedeo, were son of Zebedee, Felipe, Bartolomé, Philip, Bartholomew, Tomás, Thomas, Mateo, Matthew, que cobraban impuestos. the tax collector. Vea, y aquí aparece otro Santiago, And here we see another James, hijo de Alfeo, pero son no of del que habla el Alphaeus, Nuevo Testamento but como not the apóstol. James of the New Testament. El cananeo, The Canaanite, Judas Iscariote, Judas, que traicionó a Jesús. that betrayed the Lord. Y dentro de esto pues tienen que escoger a uno para llenar la silla vacía. And amongst these, one of them then eventually fulfills Ahora. for Judas. Entonces la Biblia empieza a hablar So the Bible los- says, de ministerios. talks about the ministries. Mire, entonces resulta que dice la So Biblia it just so happens that the Bible says que se establecen ministerios. that ministries are No uno, established, pero not 5 one, ministerios. 5 ministries. Está diciendo ahí, vea, It is saying here, listen, Efesios 4:10, Ephesians 4:10, hablando de Cristo, el que descendió. talking about Christ who descended. ¿A dónde descendió? Where did he descend? A las partes bajas de la To the tierra. profound parts of the earth. Jesús le predicó a los Jesus espíritus preached to the encarcelados cuando Spirits descendió. that were in jail when he Ese es otro descended. tema. That is another topic. ¿Quiénes? Los que en el tiempo de Noé, Those that in the times of Noah gluc, 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 drowned, se ahogaron they drowned, pidiendo salvación. Pero ese es asking for otro tema. salvation. But that's another topic. Pero también Él subió But he also went up para llenarlo todo. to fill everything. Y Él constituye, And he Cristo also está hablando ya establishes de los ministerios de la gracia. of the ministries of the grace. Entonces resulta que ahí Él Then it just so happens that he llama a los apostelos, calls the apostelos, enviados especiales, the special ones that were sent, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, pastores pastors, y maestros, and teachers para perfeccionar to perfect a los santos. the holy ones. ¿Ya están perfeccionados los santos? Are the holy ones perfected? Are we perfected yet? No. Van en ese proceso. We're in Sí, that pastor, process. ya a un tantito sí me falta para la perfección. I La just need a calidad. little more for perfection. Pero dice But para it's- la obra del It says for the ministerio, work of the ministry para edificar el cuerpo de Cristo. to edify the body of Ya se Christ. fue el cuerpo de Cristo. Has the body of Christ left? No. No, it's still here. ¿Cuántos son el cuerpo de How many Cristo? are the La body of Christ? iglesia The es el church cuerpo de is Cristo. the body of Christ. Le das aplauso Praise God, fuerte. amen. Él es el cuerpo. He is the body. Entonces hay necesidad de ministros So there's a necessity 5 for ministers, ministerios the 5 ministries, con especialidades diferentes. with different functionalities, Diversidad de ministerios, a diversity of ministries. es decir, que son diferentes. In other words, they're different. Pero el Espíritu, However, the el Spirit mismo. is the same. ahora, entonces hay labor. Mire, So there is labor, task, hay una work. comisión a nivel de See, apóstoles there's a commission at the level of y apostles, cada uno es diferente que el otro. and each one works different than the other. Hablaba de un Bernabé, I was talking about Barnabas, hijo de consolación, the son of comfort, tipo apóstol, an apostle pastor. who's also a pastor. consolaba al pueblo. He would comfort the people. Y así habían diferentes entre ellos. And like that, there were different ones Tipo amongst Juan, them. Like John, apóstol y an profeta. apostle and a prophet. Así hay diversidad. There's a Pero diversity, no me da tiempo para hablar de eso. but I don't have time to talk about all of them. Ahora, entonces estamos hablando que están edificando el cuerpo de So we're Cristo. saying that the body of Christ is being Cristo, la edified. cabeza, Christ, who is the head, ya se fue. left. Y luego viene a recoger su cuerpo, And then he comes to get que his es la body. iglesia. That is the church. Usted está esperando el You are waiting for arrebatamiento, the rapture. es decir, la In toma other del words, cuerpo de the Cristo. grab of the body of
Christ, the rapture Bueno. of the body of Christ. Yo creo que me está entendiendo. I hope you're understanding. ¿Me está logrando entender? Are you Que yo understanding? me entiendo I claramente. understand it well. Ahora, entonces, están los ministerios. So we acá see the ministries establecidos here también. that are established. Pero están los apóstoles But we see the apostles y las citas bíblicas que hablaban and la the biblical mañana. verses that I was talking about this Es morning. decir, In other words, el Espíritu Santo escoge a un the Holy Bernabé, Spirit a un chooses Pablo, Barnabas, Paul. donde dice que son apóstoles del It says that Señor. they're apostles of the Lord. Ahí están las citas. They are the verses. Silvano, Timoteo, Silvano, Timothy. y agrega, ahí también está Pablo, We see James, Paul, que son apóstoles del Señor. which are also apostles of the Lord. Santiago, James, el hermano de Jesús, the brother of no Jesus, de los que estaban en el antiguo not the pacto, ones who were in the old, de los apóstoles del of the Cordero, apostles of the Lamb, apóstol del Señor. the apostles of the Lord. Epafrodito, Epaphroditus, apóstol del who is an Señor. apostle of the Lord. Andrónico, Andronico, Junías, Unias, apóstoles del who are Señor. apostles of the Lord. Judas, Judas, en el canon de los que escriben la Biblia, in the canon that the Bible, podríamos decir apóstol del Señor. we could also say another apostle of the Lord. Entonces, Pablo fue el Therefore, último apóstol. So I ask now, is Paul the last apostle? ¿Cómo? How is that possible? Y a poco, diría yo. Mire, no, How is no. that possible? Es decir, que Dios sigue llamando. See, God is still calling. Ahora, pastor, ¿y por qué nos enseña eso? Well, why are you teaching us that? Porque es necesario, nos toca que enseñar Because it las is bases. necessary. We need to teach the foundations. Nos toca que instruir de diferentes cosas We need que to hay. instruct about the different things that there are. La iglesia The church empezó apostólica Started with the apostles en aposento alto. in the upper room. Vieron al Señor They saw the irse. Lord being lifted, taken Y away. los enviados, And the ones who were sent, hay Malax, los ángeles, there's the malaks, which are angels enviados a nivel del that are sent espíritu, by the espíritus. spirits. A este Jesús que vieron irse, To this Jesus that you saw así leave, vendrá. like that shall he come. Sí, dentro de un movimiento apostólico. Amongst the apostolic movement. La iglesia tiene que terminar The en church aposento has alto. to also end in the La upper iglesia room. tiene que The church terminar consagrada. must end La consecrated, iglesia tiene que separated for terminar God, en santidad. in holiness. La iglesia tiene The que church terminar has to amando be con todo su loving the corazón Lord a with Cristo. all their heart. Amando la palabra Loving de the word Dios. with all their heart. Amando la Loving venida the del coming amado of the Jesús, el beloved Mesías. Jesus, the Messiah. Amén. Amen. Entonces, mire, qué bueno que la gente lea libros How nice for people to read books. y predica a veces de los libros And sometimes they preach about it, they read in the books. y no han leído la Biblia. Yet they don't read the Bible. Me empieza a pensar mía. So let me think out loud. Si alguien no ha leído la Biblia, no If, debería leer libros. if somebody hasn't read the Bible yet, you shouldn't be reading other Primero books. haber leído la Biblia. You should read the books before you read some other Christian El Nuevo book, the Bible. Testamento, The New Testament. una semanita se va, rapidito, You could probably read it in a week, rapidito. quickly. ¿De dónde? De Mateo, From Apocalipsis. from Aunque el Nuevo from Matthew Testamento to no empieza Revelation. en Mateo. Although the New Testament doesn't start in Matthew. ¿Dónde empieza el Nuevo Where does the Testamento? New Testament start? ¿Quién cumplió Who fulfilled the law y anuló la ley? and annulled the law? Cristo. Christ. Entonces, ¿dónde empieza el So Nuevo where the Testamento? actual New Testament starts, Es en la muerte it's de in the Cristo cross, the death of y Christ. a la venida del Espíritu And the Santo. coming of the Holy Le da ese Spirit. aplauso Praise God, fuerte. amen. Entonces, por ahí está lo So nuevo. somewhere in there is where the new covenant is. Pero sigamos. Entonces, básicamente So basically, hay comisiones. there are commissions. Mire, si hay autoridades que rigen sobre See, if there are authorities territorios, that take over territories, autoridades caídas. fallen authorities. Bueno, le doy una base, pues. So let me give you a base, a foundation. Está un hombre orando, Daniel, A man is praying, Daniel, y se le opone el príncipe de esa área. and the prince of that area opposes. Y no quiere dejar que entre un enviado de Dios. And he doesn't allow the man Gabriel. of God to enter, Gabriel. Y hubo guerra, 21 And días. there was war, 21-day Se me war. opuso, dijo. He opposed. Ahí tuve que pedir refuerzos I had to ask for backup, y vino Miguel a ayudarme. and Michael came to help Y me. yo vine And I came a responderte la inquietud to que tienes. respond to your prayer. Agentes del mundo Agents of the world de maldad of darkness sobre territorios. over territories. Ahora, si hay representantes de Satanás, Now, if the devil has ¿no representatives, habrá representantes de Dios does en the la Lord tierra? not have representatives on Sí earth los as well? hay. Yes, he does. Amén. Amen. Entonces Dios pone apóstoles, cabezas So God puts apostolares.
puts apostles En also as territorios. leaders. Pero es otra cosa, mire. Ahora, funciones apostólicas son muchas, Now, apostle functions are many, pero dentro está la doctrina, but within that is the doctrine, establecer la sana doctrina, is to give the good doctrine, ministros para cubrir, ministers that they cover, es decir, enseñar doctrina teach doctrine, y transmiten la enseñanza. they transmit the teaching. ¿Cuánta enseñanza no hay transmitida? How much teaching have you not heard? En estos días que allá nuestro apóstol Sergio The apostle said here, no han podido congregarse they've not been able to congregate desde miércoles a domingo. from Wednesday 6 to temas Sunday, diarios. 6 topics daily, 6 temas. 6 sermons daily. Y aparte tiene servicios sábado y domingo. And they also have service Saturday and Normalmente creo que Sunday. tiene 4 servicios I believe he regulares normally has 4 normal antes de la services pandemia, before the pandemic, 4 o 5 sábados, igual el día 4 domingo. or 5 Saturday and Sunday. Ahora, ¿cuántas enseñanzas salen ahí? Now, how many teachings come out of those services? Mira, ahorita yo agarré tanta enseñanza para darle en 15 minutos la oración. So right now we have a teaching that's for 15 minutes of Porque los días prayer. viernes enseñan oración. Because on Friday they teach about the prayer. 6 temas. 6 topics. Entonces yo estoy pendiente y ahí So I'm paying attention. Tengo como 50 temas ya. So I got like 50 micro De los messages que estoy delegando. of Porque the ones that I'm delegating. qué tanta bendición de palabra. There's so much blessing of word, Enseñanza. teaching. Dichoso el que ama la palabra. Blessed is the one who loves the word. Dichoso el que Blessed disfruta is the la one who palabra. enjoys the scriptures. Claro, tiene que ser Dios dando la Of gracia course, para God has to give recibir. you the grace so that you can receive it. Son enviados They are sent. y envían. They send. Los apóstoles The apostles son llamados a enviar are ministros. called to send ministers. Amén. Y son cabeza de And they are autoridad also sobre authority ministerios. over ministries. Mire, hay llaneros solitarios, See, there's lone rangers, ministros. ministers. Ellos solo se ponen, They put themselves as pastors. levantan su iglesia, They lift the church. no le entregan cuentas a They nadie. give account to nobody. Y si fallan, And if they fail, ¿quién nos disciplina? who's going to discipline them or overlook them? Yo me puse a disciplinar. Oh, No. you can't impose discipline on yourself. Los ministros The ministers son disciplinados. are disciplined. Pastor, también nos dice los So wait a minute, the ministers ministros are los also ponen en disciplined? disciplina. Sí. Yes, they are. ¿Quiénes? Who? Los apóstoles. The apostles. Sea haciendo algo chueco el ministro, en So if you're disciplina. doing something twisted, then they're put in discipline. Porque sobre un alto hay Because otro over más one alto. hierarchy, there's another hierarchy. Y sobre esos hay And uno over mayor. those, there's one Y who's Cristo major. es la cabeza And de todos Christ los is the head of all the ministros. ministers. Le da ese Praise aplauso God, amen. fuerte. No. El ministro no se pone a sí mismo. The minister can't put himself. Mire, la gente puede ir a la escuela See, people can go to school, y recibir enseñanzas. receive many teachings. Parate, Daniel. Daniel, please stand up. Daniel. Estuviste de maestro para escuela de los que están estudiando He pastorado. was ¿verdad? teaching Varios in the años. ministry for many years. Me llamaba He would call me y me preguntaba. and he would ask me. Y me dice, sí estoy, pero mire, me siento encajonado. And he said, I feel like I'm in a box. Desde Conérico vine para acá. And he come ¿Por from qué? from Porque el Connecticut Señor or lo upstate. inquietó. Because the Lord called Porque la him. palabra no está encerrada. Because the La word is not revelación enclosed. sigue, The todavía sigue revelation Dios continues. hablando. The Lord continues Le da ese speaking. aplauso Praise God, fuerte. amen. Mire, hay ministros que tienen There are ministers that have el libro the book de todos los mensajes del año. of every message for the year. They got a pattern they're going to Ellos son follow. ministros A study guide. de la vieja guardia. Those are the ministers of the old times. Es decir, hasta un discípulo chispudo Even a sharp va al libro disciple y dice, oh, hoy le toca can go to the predicar book de and esto. say, oh, this he's going to preach about Cabal. this. Bueno, lo mismo. The mismo. the same thing. Puede decir lo mismito el año You can pasado. say the same thing from last year. No es así. That's not the way it is. Es decir que nuevas son sus misericordias his cada mercies día. every Le da day, ese every aplauso morning. fuerte. Praise Dios God, sigue amen. hablando. God continue to speak. No que haya hablado un año Not that he spoke a year y todo que hoy. No. and everything is there for you for the year. Ya, mire pues. Pero, Señor me perdone por hablar. Pero es verdad. Well, it's true regardless. Ya. Entonces, es decir que hay que crecer en gracia y en conocimiento. So we must grow in grace and understanding.
Ahora, dice acá, por medio de los apóstoles, Now it says here through the apostles, Dios seguía haciendo, God was still making hacía muchas señales many signs, milagrosas. many miracles. Ahí están los apóstoles del Here Cordero. we see the apostles of the Habían Lamb. maravillas. There were wonders, Y los and creyentes, the believers, la iglesia del principio, the church of the beginning, se reunía con frecuencia would en el gather templo, frequently in the temple, in the church, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, in the area called as Solomon's donde está Temple, la cátedra de Moisés. where we see Moses' ¿Y cuál es la cátedra de Moisés? cathedral. La cátedra de Moisés era una silla de piedra It was a chair donde of se stone sentaban los que where he enseñaban. sat- Esa era la where cátedra. they would sit down, those who were teaching. Esa era sí, una silla de piedra. It was a chair of stone, Pero ahí se sentaban los que enseñaban. but that's where the ones who would ¿Ves teach otra would cosa? Esa show. es historia. That's historic. Entonces, cuando usted estudia, So when you study, tiene que ir al idioma de la época you have to look contemporánea. at the que fue. language that was back in that time. Tiene que entender el lenguaje You need to contemporáneo de esa understand the contemporary época language of that time para entender qué están hablando. to be able to understand what they're talking Y about. si no tiene espíritu, la letra está muerta. And the word without spirit is dead. Mis palabras son My words espíritu are spirit y verdad. and truth. Y donde está el espíritu And when de the Dios Spirit hay is of libertad, God, hay there is vida. freedom, there's life. Le hace aplausos. Praise Mis God, palabras amen. son My espíritu word is spirit y son vida. and their life. Entonces tiene que ser Dios hablando. So it must be God speaking. Ahora. Now, Tareas, dentro de muchas. task amongst many. Por tanto, Therefore, se detuvieron ahí they stood there, Bernabé y Pablo Barnabas and Paul, mucho tiempo for much time, hablando speaking con denuedo, with bravery, confiados en el Señor. trusting in the Lord. Dios daba testimonio God was giving testimony por la palabra through the de word su gracia, of His grace, concediendo que se hicieran allowing them to, por las manos de ellos, by their hands, señales, milagros y to do prodigios. signs, miracles, and powers. Entonces, dentro de esto, So amongst this, es decir que habían prodigios y señales. Es decir que hay muchas cosas. so there are many things here. Sanidad, Healing, liberación, liberation, bendición, blessing, resucitar gente, resurrection, recibir el Espíritu Santo, receiving of the Holy Spirit, resucitar. Resurrection. Recibir el Espíritu Santo, To receive the Holy gente Spirit. al orar recibe el Espíritu People Santo, would pray over them and receive the Holy Spirit. delegaciones que se daban para Delegations tareas, for tasks, se hacían señales, signs, prodigios, milagros, miracles, powers, daban vistas ciegos, the sight to the se ministraban blind, dones, gifts. se proclamaban They victorias would proclaim victory, y muchas tareas. many other tasks. Pero dijo el Señor Jesús, But the Lord Jesus said, Juan John es el más grande. is the greatest. Juan Bautista, John the Baptist. de los profetas. He is the biggest amongst the prophets. Ahora, ¿cuántos milagros dice que hizo Juan? Now, how many miracles do you know that John did? Juan Bautista. John the Baptist, how many miracles did you see in the Bible that he did? Usted lee, ¿no hay? If you read the scriptures, he made none, or none were recorded. Su tarea era hablar His proféticamente, task hablaba. was to just speak the prophetic word. Por profecía dice, he ahí el Cordero By de Dios prophecy, he says, there, behold, the Lamb of que God quita el pecado del mundo. that takes away the sin of the world. Pero se leen milagros. But we don't see any miracles. No todos los ministros tienen ese See, don. so not every minister has that gift. ¿Acaso todos hacen sanidades, dice Pablo? Do they all heal, Paul says? ¿Acaso todos hacen Do they milagros? all do miracles, Paul says? No. No. Es decir, que bueno del que tiene milagros. So how good for those who have those Me gifts of acuerdo yo miracles cuando and healing. empecé. I remember when I started. Mire, me hablaron, mire, dice pastor, que hay un enfermo They told me that there was a person who's sick, recién desempacado en el ministerio. newly packaged, a unpackaged orar. from the ministry. So I went to pray Y for voy him. a orar. I go pray. Al día siguiente me llaman. The next day they call me. Pastor, Pastor, ¿se acuerda aquel que usted remember fue a that orar? person you went to pray for? Se murió. They died. Y de ahí me tocó And otra vez then I con had to go alguien pray más. for somebody else. Lo mismo. The same thing happened. Una señora. Some lady, Mire, pastor, Pastor, listen. usted por quien fue a orar también se murió. Well, she died as well. Yo dije, And I said, Señor, ¿me escogiste Lord, para did you choose me despachar to gente en la dispatch tierra? people? ¿Para mandarlas al cielo o To qué? send them to heaven or what?
Ya yo afligido. I was afflicted. Ah, no, a veces uno quisiera ver la gloria de Dios desde un Sometimes we want to see principio. the No. power of God immediately. Y no es uno, es Dios. See, it's not us, it's God. Aunque uno quiera, si Dios no quiere, Even if you want it, but God No doesn't hay. want it, nothing's happening. pero he visto milagros. But He's made He miracles. visto gente sanada de I've seen cáncer. people heal of He cancer. visto, pero no funciona que yo But it quiera, doesn't porque work when Dios lo I want it to hace. work. God does it when He wants to. Hermano, me ha dado la bendición de orar por personas He's given estériles me the blessing of praying for people who's sterile y verlos procrear. and then see them have babies. Incluso una vez en una iglesia, un pastor One day, amigo one day in the church, a Quizás me está oyendo. pastor friend, maybe he's listening. estaba predicando I was preaching de frutos. about the fruit. Y de repente el Señor me dijo, ora por vientres. And the Lord told me, Por el pray for fruto de the fruit of the womb. Y yo le dije, mi hermano, a mí el Señor me inquieta So if the Lord calls me to do it, I'm going to do it. orar por vientres. To pray for the womb. Y me puse a orar, And I began to pray, bendecir con familia. to bless with additional family. Ahí a los días me llama el pastor, Days later, the pastor calls me. me da como 7 o He 8 said like mujeres 7 or 8 sisters de esa fecha quedaron embarazadas. came out pregnant, Hasta mi mujer. and the Digo, pastor's "Pastor, wife included. Y, Señor, ¿qué? Es Dios. It's God. Ya. Allá está la hermana, habían varias en aquella época. There were many in that time. Hermano Palma, su esposa, se fueron de pie. Hermano Palma and his wife as well. Mire, iba bendecido, habían 2 See, de ellas. there was 2 of them. Sí, 2 o 3 habían. Y de ahí cuando las vi, le dije, Señor las bendiga con familia. And I said, may the Lord bless you with family. Me salió del corazón. It came from the heart. A los meses, A month later, jointly with that, she didn't realize it. 5 months later, she found out she was pregnant. She just felt like a little tickle, something like that. mire doctor, They're like, listen, doctor, siento como una lombricita. I feel like something in something. Lombricita, está embarazada. Says she was pregnant. Mire, cuando Dios quiere, quiere. See, when God wants, He wants. Para alabanza del hombre. But it is for the not for the praise of another man. Everything that we do, Es decir, que si Dios bendice, utiliza a alguien para la gloria de Dios. for the glory of God. Pero, es decir, cuando Dios quiere, But that's when God wants. But if God doesn't want, es conectarnos a la voluntad de Dios. Y así va a suceder. Ahora, veamos acá el listado de apóstoles. Están los 12 apóstoles del Cordero. so we see the 12 apostles of the Lamb. Está Matías, que es escogido. We see Matthias, who is the chosen one. Luego, Pablo y Bernabé. Then we see Paul and Barnabas. 15. Entonces, Pablo es el último. So is Paul the last one? Está Jesús. There we see Jesus, that is called by Paul as an apostle of the Lord. Praise God, praise God. Praise God, praise God. Yeah, let's start over. Mire. Ay, a los 2 nos dieron. Se nos acabó la pila, vos. mire, pues. Entonces, luego dice Pablo, Silvano y Timoteo. Ahí hay 18 contados ya. Luego dice Santiago. Santiago es el número 20. No, 19. Epafrodito, apóstol del Señor. Ya hay 20. Luego dice Andrónico y Junías. Ya hay 22. There we see 22. Saluda epistolar a Judas. 23. Judas epistolar. Y cuantos más llame el Espíritu Santo. And as many more as the Lo Spirit que le puedo calls. decir con toda What I seguridad, can tell you with all los surety, 5 ministerios son vigentes. Le da ese aplauso fuerte. El Espíritu Santo sigue the Holy llamando. Spirit is still calling. Y quién sabe si entre nosotros va a llamar a alguien And más who knows if between us also He's going to call somebody else a ser un enviado. to be somebody who is sent. Claro, se va a notar, Of course, it's going to be noticeable. se va a evidenciar porque hay un fruto Because there's apostólico. a fruit from the apostolic. Ahora, gloria a Dios. Hoy estoy predicando con 2 micrófonos.
Ah, bueno, se vale. Ahora está diciendo acá, miren, Now it's saying here. este es el versículo que discute la gente. Now this is the verse that people take literally. They misunderstand it. Al último de todos, como un abortivo, To the last one, like in the se me abortion, apareció a mí. he appeared to me. Pablo, Paul. después de todos, After se me everyone, apareció a mí. he appeared to me. Como si se tratara de un hijo nacido fuera de Like if it tiempo. were about a child who's called out of time. Pero ahí está hablando en un orden But cronológico. there it's talking about a chronological order. Los 12, The 12, Matías, Matthias, y luego dice, se me apareció a mí. and then he said he appeared to me. Pero no está diciendo ahí que no hay más But it's not apóstoles. saying that there's no more apostles. El Shalak, The Shalach, Moisés, Moses, escribe writes los 5 libros de la Biblia. the 5 books of the Bible, El Torah. the Torah. Pablo, Paul, apóstol de the Jesucristo. apostle of Jesus, No por voluntad humana, sino por not Dios. by human will, but by God, Escribe en el cano de las he writes the canon epístolas of the del Nuevo epistles Testamento. of the New Testament. It's all right, take it off. Es decir, hubieron enviados especiales. There were Y todavía hay special ones who were sent. enviados especiales. And there's still those who are especially sent. Al final vienen 2 cardíacos de los meros cardíacos. At the end, there's 2 other ones, Los 2 testigos. the 2 witnesses. Esos son de los que son ministros con un plan así de Dios. These are those who are ministers of Se le, God. se le cuadran al anticristo. Y eso ya casi. Eso ya casi. And that's almost coming. El anticristo tiene que andar por ahí. The Antichrist is somewhere around there. Pero qué lindo que también Cristo ya no tarda en bajar. But how nice also that Christ. Y nosotros ya is no not taking tardamos any en longer. subir. And Le das we're about to aplauso go. Praise fuerte. God, amen. Mire, entendemos We understand que Cristo viene ya. that Christ is coming. Viene ya. Christ Viene is- ya. Christ Así is es el coming. corito. Cristo viene ya. Christ is coming. Ah, muy bien. Mire usted, a mí el Señor me da cantos y yo no canto. See, the Lord gives me songs and I don't even sing. Yo canto allá atrás, solito. I'll sing in the back by myself. En la que caiga porque or no le whatever, atino. Or in the shower. Pero es decir que así lo quiso Dios. But that's the way God wanted it. Señor, me hubiera gustado Lord, I would have liked ser tu ministro. to be a minister. Mire, yo compré un tecladón. See, I al bought a principio. keyboard. ¿Sabe qué dije? You know what I said? Tocar instrumento To play an instrument, debe ser como escribir a máquina. it must be like typing. Y lo asocié. That's what I thought. Y pues hasta se mire. And I began to, I'm like, this must be easy. And they make Así it look debe easy. ser. Mire, nunca le saqué nada. I never learned anything. Porque no era el don. That's not my gift. Otros me ganan que tienen ese don de tocar. Others have that gift of Cantar. playing keyboard or Ay singing. Dios. Oh, Me Lord. pongo a cantar y mi hija dice, I began to sing Daddy, and my daughter tells me, mejor predica. stick to preaching. Entonces como que no. So it's like that's not my calling. Pero aquí me puso el Señor But the Lord put me here para más bien darme ganas, to almost, desahogarme bendecido, so that I can be blessed predicando a Cristo. preaching the gospel of Amén. Christ. Qué cosa Amen. tan linda. That's something that's wonderful Hablar y enseñar. to teach and preach. Amén. Ahora, Amen. es decir, entonces Pablo no es el último apóstol, So Paul is not the last apostle, como mucha gente dice. like many people think. ¿Dónde dice la Biblia que él los anuló? Where does it say in the Bible that he cut Si él them los off, but he annulled them? estableció para la época de la gracia, He established them for this time of grace hasta que el cuerpo de Cristo se complete. until the body of Christ is fulfilled. No. No. Entonces, hay quienes le metieron un mal disco, So there are those who are given the wrong information, una mala a estructura. bad structure. Más bien, As a matter of fact, vamos a la letra, we la go palabra, to the lo que word, dice what Dios, God says, no el criterio de alguien. not somebody else's criticism. Amén. Right. Entonces, yo le puedo decir a 100%, So I can tell you 100% los ministerios están the actuales ministries are still a como es functioning. actual. Entonces ya no hay apóstoles, entonces también So there are Cristo no ya more no es apostles, then apóstol. that means that Christ is no longer an apostle. ¿Ese fue un enviado? Más fácil reconocer a alguien como enviado. It's easier to, understand, to see somebody ¿Es as usted el somebody who's enviado? sent. Sí, muy Somebody bien, who's entonces sent. sí, Okay, pero then- no apóstol, enviado. But not an apostle, just No. somebody who's sent.
hay que ver la necesidad de la función, We have to see the necessity of the function, no en sí el ministerio que se ataca. not the ministry that's attacked. Ahora, entonces, básicamente de esto hablaba en la mañana, So basically is what I was talking about this morning. gente indocta que no conoce las People who escrituras have no understanding of the scriptures, y hablan y enseñan lo que no and they conocen. teach and talk about what they do not know. Más bien con bases hay que enseñar, We must teach and preach with con foundation. fundamentos. Texto sin contexto Verses without any support. es puro pretexto, dijo alguien. It's just an excuse. No, hay que tener bases. You must have a foundation. Amén. Así, por ejemplo, me acuerdo tiempos antiguos For example, I remember the old times del apóstol of Ríos. the Apostle Rios. Llegó alguien a decirle, mire, Somebody told him, mire apóstol, listen, Apostle, su anciano fuma. your elder smokes. Aquel anciano fuma. That elder, he smokes. Ah, dijo, si What? fuma. He smokes. ¿Y por qué dices tú, why are you hermana? saying he Porque smokes hija, that? porque tú dices. Why are you saying he smokes? Lo soñé Because fumando. I dreamt that he was smoking. You kidding me? Y al menos ya le fuiste a oler las manos y And huele a did you cigarro. go smell his hands No. to see if he even smells like cigarette? Mano, un sueño no puede declarar Just because you acusación dream a something doesn't mean alguien. you could accuse somebody. Usted sí tiene que ser testigo. You must witness it. Ahora, si usted lo agarraron ahí, Now, if you were caught red-handed, fulano de tal estaba so and so robando. was ¿Y stealing, se lo vio? Sí. and you saw him, yes, Con las manos en el alfolí lo vi. with No, the- I la saw masa. with the hands in the offering plate. Sí, ¿cómo así? Sí, es que en otros lados está gente que pega Yeah, gavetazos en el in alfolí. other places, there's people who steal from the offering plate. Aquí no. Of course, not here. No robarás You should not al steal Señor tu from Dios. the Lord your Le das God. aplauso al Señor. Praise God, amen. Ahora, Now, no me alegra estar con ustedes. I rejoice to be with you. Dios por su voluntad God, for His will, me permitió actuar allowed me to act como si yo fuera un arquitecto. as though I were an architect. Pablo. Paul. Puso los fundamentos, las He bases laid down the apostólicas foundations, the apostolic foundation de este edificio. of this building. Yo como buen arquitecto puse las bases I, like a good architect, laid Eso es down the doctrina, las foundation, bases that's firmes. doctrine, the firm basis del Evangelio, la buena of noticia the de gospel, the Cristo. good news of Christ. Ahora hay otros. Now there's others. Ahí están los edificadores, There we see the builders. los que construyen. Luego Those who otros build. Others construyen, build es decir, sobre la base. over the Y foundation. ahí están los And apóstoles. there we see the apostles. Y cuantos él llame. And how many ever he calls. Ahora, Now, es decir, y la obra the de work cada uno of each one será probada. shall be tested. ¿Quién la va a probar? Who is going to test Dios. it? God. Sí, hasta vuestra fe, que es más preciosa que el Your oro, faith that's more precious than gold tiene que ser probada. must be tested. ¿Y por qué? Why? Por fuego. By fire. A veces te toca que vivir tunazos, Sometimes you have to go through problems, dificultades. difficulties, Y ahí prueban nuestra fe. and they're testing our faith. Le ha tocado a usted momentos You difíciles ever donde gone dice, through Señor, difficult times when you're pues like uno, saying, Lord, mire, eso le causó grande daño a Juan. that damaged John greatly. Lo meten preso, He's put in lo jail, bofetean, he's lo smacked agarran up, rudamente, they grab lo him, meten a la cárcel, And they put al him in siervo. jail. Titubea. But he stumbles. Mándenle a preguntar a He says, Jesús you know what? Go ask Jesus si él es el if he's Mesías. the Messiah we're waiting for. Cuestionó He questioned it por las dificultades que because he tenía. was going through rough times. Dichoso aquel Blessed is the one que en medio de la that aflicción amongst the afflictions no niega a Jesús. Le da ese aplauso fuerte. En todo tiempo cree. at all times he Cree a believes, pesar de las dificultades. regardless En of este the mundo difficulties. In this world, tendréis you will have dificultades, difficult moments, adversidades. adversities. La fe vence al mundo. La fe en Cristo Jesús. Le da ese aplauso al Señor. Es creer en el Señor. Al final de cuentas, At the end of times, cada quien está peleando por su propia salvación. we're all fighting for our salvation. Edifica como es, So build correctly. salvo. No, o sea, no hay que para tanto. You're like, oh, come on, stop exaggerating. Uno puede vivir la vida así You can carnalón, live a life like carnalmente. that, worldly, fleshly, one foot in church, Y a one la foot in hora the que Él world. venga, And when he comes, el rapto de los carnales. oh, the rapture No, of the fleshly, it ain't happening. sin santidad nadie verá al Without Señor. holiness, no one will see the Lord. Y esa santidad es que usted con And that amor se holiness is that guarda. you with love, you separate yourself for God. Amén. Amen.
Sí, mire, Señor, por favor, Yes, perdóname, Lord, Señor. please forgive me, Lord. Mire, yo pido perdón. See, I ask for forgiveness. Ay, yo digo, Señor, perdona, se me I fue la say, mano Lord, hablando. forgive me, Lord, and maybe I spoke too much. A veces tengo lo malo que es muy molestoso. See, sometimes I bother too much, Y a veces digo cosas. and maybe I go a bit too far. Yo, Señor, ojalá que no vayan And a I say, tomarlo Lord, I mal. hope they don't take that wrong. Más bien, quítele la salsa a los tacos Take away the sauce from the tacos y cómase los tacos. and eat the tacos. Usted reciba lo que dice Dios, que digo yo en su See palabra. what God says. Eso es lo que usted le toca. That's what you need to do. Escudriñelo todo, Listen to it all retenga lo que es bueno, and retain what blesses lo que you, what dice is Dios good, en su what palabra. God says in His Y word. si es que yo le hable de parte de If I Dios, speak on behalf of God, atienda la voz de Dios. Le da ese aplauso, obedezca a Dios. Imita a obey Dios. God. Amén. Amen. Ahora, están edificadores, Now they are the builders, pero cada quien va a entregar but each one is cuentas. going to give account. Dice acá, It says here, mi amada esposa me está llamando. Cristo amó a la iglesia, love the church, se dio a sí mismo por ella gave herself for Him para santificarla to sanctify her. en la entrega de Cristo, That is the giving of Christ. purificarla Purify her para presentar a una iglesia en toda su so gloria. that she can present the church in all her glory. Una iglesia que no tiene arruga, A church that has no wrinkle, mancha, stain, es vieja naturaleza. old nature. No una iglesia, los viejos se manchan. Not a church, you know, the old people, Vienen a they poner get, todos they get manchados. wrinkled and stains. ¿Y quiénes se arrugan? And who gets wrinkled? Los viejos se van arrugando. Elderly people do. A mí todavía no me han salido, debieran debe salir, pero todavía no salen. Pero esas son las arrugas humanas. Wrinkles, human wrinkles. Pero está ejemplizando. But he's giving an example. El viejo hombre The old nature or no man va a entrar. will not enter. Dios nos hizo nacer de nuevo. God made us be born Tenemos que again. vestirnos We must be dressed del nuevo of hombre, the new man. semejante a Cristo Just like Jesús. Christ Jesus. Le da ese aplauso. Praise Las God. cosas viejas The old things pasaron. are behind us. Es lo nuevo, That is the lo new, nuevo. the new Entonces, thing. básicamente, So basically, hay diversidad de ministros there's a diversity of ministers dentro de la esfera apostólica. within the apostolic sphere. Era- Pablo no era igual que Bernabé. Paul was not like Barnabas. Bernabé no era igual que Barnabas was not el like, que cortaba orejas, like Peter. que Pedro. Hay diversidad. There's a diversity. Mire al que está a su lado. Look at the one next to you. ¿Es igual que usted? No. Is he like you? ¿Es igual que usted? Is he like you? No. No. Ya, cuando uno se mira, ¿cuántos casados hay acá? How many married people are there here? ¿Sí? Cuando usted mira a su wife When you look at your esposa o la esposa, mira al esposo, or vice versa, ¿son iguales? are you the No. same? No. ¿El carácter son iguales? The character is it the same? Las hermanas siempre son bien dulces, Sisters tend to be more sweet, amables. lovable. Las esposas The wives, son bien llevaderas. they get along. Cuando el esposo dice algo, ella dice, When the sí, mi husband says cielo. yes, she's like, of course, my love. Sí, papacito Yes, chulo. baby, whatever you want, A como usted diga. however you want it. Así son las That's esposas. the way wives are, right? Sometidas a Cristo. They're subjective to Christ. Diría alguien, estaré soñando. You must be like, really? Am I dreaming? Mire, hay unas hermanas There's some sisters, con un carácter they que got some, they're short fused. hace bailar al esposo. Put her husband to dance. Aquí no, usted es hija de Dios. Not here. Yo contaba desde una historia de hace 25 años. I was talking about a story about 25 years ago. Ahí cuando vivía en unos apartamentos, el que me dejó el doctor When I Néstor, lived in an apartment there ahí hace años. years ago. Y en la par, que es el doctor, un discípulo And then the next door, the doctor was muy amado, dejó el apartamento y dijo, te lo dejo. Well, this doctor left the apartment and he left me the apartment. Y estaba a buena distancia And it was a acá. good distance from the church. Cabal, me fui. He said, all right, fine, I took the apartment. Pero un día oí que se estaban But one day I heard a domestic dispute. mucha sopa. Unas sopapeadas estaban They dando. were arguing next door. Están They peleando. were fighting Duro. hard. Pero resulta que el que But it just so gritaba happened era that the one that él. was yelling was the guy. Pero chillaba Yelling of el pain, hombre. not yelling at her, yelling of pain. Surprise. Sorpresa.
Yo dije, ahí debe de vivir I una said, man, she boxeadora, must be like a giant or something. una mujer She sota. must be like a big Y woman. entonces empecé, ni sabía quién vivía a la I par. didn't even know who lived next door. Me puse a tigrear, So I ¿quién got vas? curious. ¿Quién I'm sale de like, ahí? who is this? ¿Quién sale de ahí? Who Quiero. comes out of Y there? un día los vi salir. And one day I saw them come out, Salió el señorón. and the guy comes out, big guy. Y detrás de él, And behind him una was this chiquitía. tiny little woman. Puchis, dije yo, una palabra hebrea. Chiquita pero She boxeadora. was short, but boxer or something. Cardíaca. She was no joke. Yo pensé que era la gran tribulación ahí. I thought it was a great tribulation next door. Mire, todo ahí. See, there's everything. Ah, no, usted en los frascos pequeños, los mejores perfumes. In the best perfumes, Pero dijo alguien, but somebody said, pero los peores venenos. also the terrible. No, pero poison. también hay hombres cardíacos. There's men who are like that as well. La verdad es que todos necesitamos a The truth Cristo. is that we all need Le da Christ. ese Praise God, aplauso. amen. Todo. We all need Christ. Mire, por eso le conviene que su esposo esté bien metido. This is why it's better that your husband be O su esposa esté bien consecrated, metida. or your wife. Cuando usted anda bien ungidito, When you're nicely anointed, pura sedita es. you're like silk. Ya, sale hasta cacheteándola. You come out like in love. Piensa que va soñando You're saliendo de la like iglesia. dreaming in slow motion. Hasta su esposo lo mira puro ángel. Your husband seems like an angel. Está ungida. You're anointed. Pero ¿y cuando no sale así? But when you're not anointed, Ah, oh Lord, no, mejor me callo, ¿verdad? stop the sermon now, Pastor. Sin embargo, As a matter of fact, la Dios, Señor, tan lindo, Dios nos ayuda a but todos. the Lord helps us all. La verdad que sin Cristo no somos nada. Without Sin Christ, we Cristo are nuestro nothing. hogar Without no es nada. Christ, we are nothing. Our home is Necesitamos nothing. palabra que We need instruya, word that instructs, que enseñe al hogar a vivir that correctamente. teaches us how to live correctly. Entonces, Therefore, déjeme orar. let me pray. No se me quita el deseo de hablar de la familia. I have always the desire to speak Sí, with pastor, the pero family. ahorita como que estaba tirando lija. Right now, it was like I was using sandpaper. Como que usted comió chichicaste. Like he's a bit upset or something. No, No, caras vemos, we see your faces. matrimonio no sabemos. Don't know if you have one of those wives at home. Mire, la verdad que ya después de viejo uno ya calma, ya se But after calma. you get old and you calm down. Ya. Perro viejo ladra sentado. The Ya old uno dog ya, barks sitting down. ya ha pasado el tiempo, ya se ha puesto Time has más. passed by. Bueno, qué lindo no ser contestón, ¿verdad? How nice it is for you not to answer back. Mujeres, Sisters, usted no es contestona, ¿verdad? you don't answer back, right? No, pastor, viera que no. No, so you're not answering now. Yo le digo sí, Darí. Say yes, papi. No quiero que le diga, sí, mi peor es nada. Oh yes, No, my worst is tampoco. nothing. Sí, mi colocho, Say rompe yes. almohadas, pelo liso le está diciendo. The point is you're saying yes to whatever he says. Mire, Dios cambia nuestra manera de pensar. See, God changes our way of thinking. Tiene que haber doctrina, There must be doctrine. tiene que haber enseñanza de There must be Dios. teaching from God. Y hombres And men ungidos, who are anointed, enviados, sent, que tracen la that enseñanza. also give the right Le invito a que teaching. se ponga de I pie. invite you to stand to your feet. Que Dios May God siga trabajando en Continue nosotros. working in us. Damos gracias a Dios por los enviados. We give thanks to God for those who were sent. La verdad que nunca pensé que iba yo a estar dentro de ellos, I never thought I was going to be amongst those who were pero al Señor sent, le pareció bien. but the Lord sent me. Pero mejor. But it's best. Yo decía, prefiero ser un buen diácono I would rather be a good deacon que estar desubicado en un ministerio. than to not be in the right position in a ministry. Es mejor ubicarse en lo que Dios It's lo best that you pone. be in the right position where God wants you. Buscar agradar a To Dios, seek to please God, que se agrade Dios de tu hogar, that God be pleased with your home, que se agrade Dios de la obediencia a that su God be palabra pleased with the obedience of the word, y que nos dé la gracia. and that you get the grace Tenemos que amar la verdad. that because we must love the truth. La verdad The truth no hay que defenderla, doesn't have to defend itself. se defiende por sí sola. It defends itself by itself.
Hay que estructurar un hogar bien. We have to structure a good home. Como una iglesia tiene que estar bien estructurada. Like a church must be well structured. Y para eso Dios pone ministros para And for that, estructurar, God puts ministers to structure, para enseñarnos. to teach us. Padre mío, gracias Father, thank you por tus enviados. for those who are sent. Gracias por aquellos que en un momento nos predicaron el Thank you Evangelio for those who at one point evangelized us, God, and gave us para ser gospel salvos. to be saved. Entendimos que estábamos perdidos We understood that we were lost y que necesitábamos and that we needed tu sacrificio your sacrifice para ser to salvos. be saved. Abre nuestra mente, nuestro Open our entendimiento minds, our understanding, para retener tu so enseñanza that we can retain your teaching y vivir and we can live una vida abundante. an abundant life. Bendice jóvenes, Bless young people. bendice a cada uno, Bless each one. guarda a los tuyos, Lord, protect your people. bendice a los jóvenes casaderos, Bless the young people who are ready to get married. bendice a los que ya están en la vida matrimonial y Bless familiar, those who are already in their marriage life. que lleguemos a un matrimonio agradable, That our marriage be pleasing before your eyes. donde Cristo Where Christ es el centro de la vida de is the cada uno centerpiece of each one. y el centro del hogar. The center of home. Padre mío, My bendice, Father, bless, trae salud bring health a personas to necesitadas, those who are needy. abre puertas de bendición para aquellos Doors of que blessings for those necesitan that need empleo. employment. Gracias por todo. Thank you for everything. Concédeles Lord, una semana llena de allow us a week bendición. full of blessings. Señor, Lord, envía sueños y háblanos. send dreams and speak to us Háblanos a través de through visiones. visions. Cuando rumiamos tu palabra, When we háblanos. study your word, speak to us. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Christ Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones.